जतन खुलुमका बलाइके अनि साग फार्म अंगई ते फैमिली अंगई ते स्टेट गवर्नमेंट अंगई असम दायित्वनि ते बसकांगो लकी पूजा पजाग्रिटेर ते देवाली काली मताई बुनिटेर और तेर निजराव फेस्टिवल निजराव हास्तेनी जो तो लुको रखनो खा का हम या फरो ते खुलमा या फरो ते विशेष खले फेस्टिवल निजराव जों जो तो लुको रखने बागे हमारी कताल ते तंगथमा बोयार जिने जो तो लुको रखने बागे आंखुलमाया फारो ते हमबाया फारो जिने लाई थांजाकनि जरानि स्लाय ताकलाय बिसिगो अब फेस्टिवल जो तो आमचाइनि लुको रखनो फेस्टिवल न रुगै जों तंग थगलायनानै तै मताइनि धन्यवाद दियायलायनानै खुलुमलायनानै तै पद्रे परसिनि ट्रेडिशनल कल्चरल अपना प्रमोट खालायनानै तै जोंनि ट्रेडिशनल फूड अबहाय फेस्टिवल निजराव जों प्रमोट खालायनानै अब बेलाय जरा केबोनी बागै त्रिपुरा हस्तिनि अंगै फेस्टिवल निजराव मंत्री बख्रक ऑनरेबल सिने चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बिनि लीडरशिप असम ताइपेरनि सिगांगनो हास्तेनि जो तो लुकुर असम ताइनि तेरनि जराव हातंग खाजा जतनो अमा हेक्लयै तंगथंनि बिसंति पालाय मानानि बागै गवर्नमेंट हइते गवर्नमेंट नि जरा सामंग तांनाय सेवक कर्मचारी बरकनि बागै DA 3% डिक्लारिका ए फूड डिपार्टमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नि तरफ থেকে बहायनो रेशनिंग नि हइते पद्रे पर मानै फ्री व बाकनानि बागै गवर्नमेंट डिक्लारिका ते साधारण जरा बिजनेस खालायनाय ते साधारण जरा सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा ते सिटीजन्स ऑफ सिनी कंट्री नि बागै कैसा पतौर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खालायगा GST 7 दिनानि बागै और GST प्रत्येकटा मानिनि क्षेत्र पद्रे पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पद्रे पर दंगो आइटेम अबनि क्षेत्र मैक्सिमम नो साधारण जरा सिटीजन्स जनरल सिटीजन्स नि बागै अब कतोर कैसा तमे हिन खातुम जपने को कैसा मानै 100 टाका नि मानै आगे जोंमा पाइथानिबो ताबुगो जों 80 टाका अब हेक्लाय मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हैनो गोबांना मानैनि क्षेत्रबो कैसा कतोर GST डिक्लेरेशन सो अब फेस्टिवल नि तो नि बागैनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरक नि बागैबो पद्रे बरक नि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रिजल्ट दंगो आरो बरो ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खालायनायनि बागै कैसा स्कोप मानिका ताबुनि बागै और साथे निजराव बलायखाना हस्ते हापंनाबो हामबाया फारो स्टेट गवर्नमेंटनाबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबो हैनो हामबाया फारो ते सिनि जरा सिकला सिकली दंनाय रक विशेष खालाय सिनि दफानि बर रक असम ताइतेरनि जराव जों बलाय तंग थगलायथानिबो जरा जरावा सिनि
incident nungui thanga bo kebo ge advance haimia je bo prang incident nungnai itu unfortunate lai thangjak ni jarawa song kotor kaisa incident song muka experience so abo hai jate repeatedly sini society wo abo tam thong jara sikla sikli tongnai rok sini dofani bagai balai important khoroksa sikla ni life khoroksa sikli ni life so abo rokna bo song carefully jang festival no song enjoy khainai festival no song tongthok lainai so jani ja life no song kaisa care na ragai jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahino alert tongoi kaisa sini sarai khonai rokna bahino of festival ni jorawo jang allowed khlaikan kai jatono jani ja sarai na song carefully khlai song jara parents tongnai rok song manai konnai kai jara sikla sikli tongnai rok song overs song nasa khlaile yaboi bike chalok thani gari chalok thani potre korsini tabo village level bises khlaiai osamutai tenno rugui potre korsini orchestra aba hacker kwangma program organize khlaijago all night kono jaga bo aba hai program no khlailai aba hai program chung over enjoy khlaina thangkani ba kaisa sini limit cross sungui thanglaiyo so aboni bagai jatono alert tongane bagai carefully tongane bagai ar kebo nene kaisa tamahen unwanted incident to kebo ta kalaithang इच्छाकृत भावे केबो बहाइना unwanted incident केबो ta kalaithang karon tabukne law and order very strong केबो जदि हामिया खलायै आं excuse manai oba hai केबो तावान सबदं karon law and order tabu pelai serious tabuni परिस्थिति wa tabuni government jorawa abuni bagai केबो निजनि लाइफ न मोसंतते हामियाबा ta खलाइथं ar निजनि लाइफ न केबो मोसंतते हैना हामिया खलायै अजथा निजनि लाइफ न destroy ta खलाइथं अबनो आं खबरखन बिसुङो tabukne Durga Puja festival ni occasion ni jarawa ani family nang an personally ang hasteni jo to luku rokna ang khoboknai law and order ni matter chung balai serious klai chung maintenance khlaina ni bagai ang so tomo khoboknai narogo te Durga Puja asamutai te Lakhi Puja Devaskanga Diwali tinta sini festival ni occasion ang jo tono kha kaham ya faro o message na chung jo tono kaham klai sini live na chung samunga thapa ma kan kai enjoy khaina ni kabang ma scope tongo every day aba hai festival phayo so live jodi ekbar destroy ngai thang kan kai live ekbar jodi loss ngai thang kan kai live ekbar jodi kamai thang kan kai sini bus kang ni festival lo chung podre por sini sudo festival ya society ni samung tangna ni khetra podre por sini opportunity phaimani ba chung aba hai opportunity na chung maya khana abni bagai jotone live aba jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time ma bumahai jarawa ani life na ang samanga thapanai abo jotoni responsibility so abone bagai peacefully jong tanai hin festival no jata community na jong kabang ma jagawa tongo sini BC bai gram panchayat combine ba pothpo jagawa tongo sini borok ni para bai tumun dafani borok ni para kono club tongo combine community na तनाहिन फेस्टिवल खाले माने सो abone bagai sang kono unwanted situation nok jate creating yate sang jatona tactfully bagai festival jatoni bagai abone bagai ang jatona no request khayo te wishing khayo or festival sang jatona sini life sini family sini society tong thokni boyani wishing ti jang matai ni हमारी ना चमचा तो ना या चाकरा है ना अमोसन तान जो तो नहीं खनिवा नरपनी रेस्पेक्टेड चिनी हस्ते नहीं जो तो कॉक बरक नियंगई चिनी कॉक नियंगई चारा कॉक तुम थुन्नाई संबंधी चिनी फ्रेंड्स अपना बाहर ना हम जो तो ना फेस्टिवल ने हम नरपना खाता हम या फरो नरने बिचिंते हस्ते नहीं लोग अपना अनिमेश सोला नमस्कार खुलुमखा शारदोत्सव उपलक्षे आमी सकल राज्यबासीके शारदीयार आंतरिक प्रीति शुभेच्छा और अभिनंदन जानाच्छि। उत्सव
সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তোলে। উৎসবের এই আনন্দময় পরিমণ্ডলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। তাই উৎসব আমাদের অন্যতম জীবনের অনুষঙ্গ। সকলের সহযোগিতায় শারদোৎসবের দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক। দেবী দশভুজার আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক। আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দময় জীবন প্রত্যাশা করছি। আমি সকলকে আবারও শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলকে নমস্কার। যতন খোলমখা।